Nagita game 3, serbisyo rin katarong. Lah, patay ka diha. Side out. Shoutout abord sa atong bago natong sponsor si Jason Statham og ni Maymay. Shoutout niya, shoutout sa tani Guillermo, our very own na to, atong sponsor, shoutout Guillermo. Shoutout sa tani Boss Tisoy, Birds Torong, Alan Chukoy. Patay. Ono 0. Grabe, sige nagpanira sa rin katarong. Ono 0 ang score. Shadow, grabe masyada ba ito? Servisyo, Edgar. Way! Touch kill Sabil, shoutout. Touch kill Sabil ha. Touch kill Sabil, shoutout. Shoutout mga amigo diri, shoutout nilang ko ni Axman diri, Axman nilang Dongski. Little Shopee diri birds. Patay na. Ayay, sakita. Ayay. Wala, grabe yun sa kamuta. Away! Guales uno ang score. Ni Roland, shoutout ni Roland. Angkel, nasa Angkel diri. Servisyo, Team Haring Katarong. Asa ko may gagaw diha sa nasa cruise ship karon ni Guales uno. Nasa cruise ship karon si Midili Kong og si Gihoy Kong, shoutout. Og sa atong birthday boy karon si CG Kong. Shoutout ni mo CG Kong. Unlimited king crab, unlimited lechon, unlimited tagay na silang CG karon. Muadto mo di mo bagbahay, busog pa mo, kabring house pa mo ni kuli. Atol mo silang CG Kong ron, kay birthday ron niya. Ay inom dito, grabing inom dito eh. Pailin-ilin na kasayim nun. Na nasa pusok siminto ilang CG Kong. Punta na lang mo, nas minihip sa dapit. Patay! Wait, 3 na! 4-1. Desisyon ni Borsa. Servisyo, Haring Katarong team. Patay, aware ba buang. Side out. Servisyo, Jumong. Patay. Lah. Wala. Kamang pa Jumong oh. Grabe Jumong eh. Grabe ya Jumong eh. 2-4 to yung score. Shout out RB Sportswear owned by Remus Alilin. Allah, patay ka na. 2 na. 3 na, 3-4. O sana nalabaw? Jumong. Birhita ba tira ng Jumong? Patay ka na. Kamang yapon. Di na madawa man. Waman baking Jumong lasoy. Lang yung nantiwas naman. Waman ko nito na ba doon? Abdos mantiyan ako doon. Kagata. Kaya na! Pa! Uspe! Patay ka niya! Patay na. Agay ka. Tira! Patay na. Ayay. Buanga. Nalipat man. Hinay king bola. Side out. Sakita rabas tirang Haring Katarong tayo. 4 na! 3-4 pa na itong score. Side out to. Side out. Legendary na to siya tata sa Mandawi si Kuana Bordsorong. Sa Pusok Siminto si Pusok Lapu-Lapu City si Okoy. Alan Chukoy sa Paknaan. Nya Juntok Sabrero shoutout. Sa nadapitay lang Tisa na Bangon. Tatay Nick sa Tamiya. Shoutout niyo mo na to mga legendary birds. Servisyo. Michael Patalingog, shoutout Michael Patalingog ug Harold Gutierrez. Harold Gutierrez shoutout. Michael Patalingog shoutout inyo mga do. Servisyo Alan Chukoy. Wah, Iguales 4. O 5-4 na din. Magyagi sa ilaw ng bola no. Wawa kabot. 5-4 ang score. Bali na.
Servisyo, Edgar. Arayay ka. Mario ba? Murag sa dam. Gamay lang. Patay. Loy. Agay ka. City na, puntos to. City 4, labaw ng Team Edgar, desisyon eh. Ang mudaog ganing duwa, may mudaog sa usa ka set nga duwa. Servisyo Edgar. Shoot! Patay kaya. Tirahan Edgar oy, grabe ning Edgar oy. Manitiyo ni Alan Chukoy nga legendary na sad. Defending champion pud sa atong lugar nga sa Pacman. Mandawi. 8 na. 8-4. Edgar serve. Para Nuibi. Gipakyaw ng Edgar Barsoy. Grabe ng Edgar ng adlaw. Naninguha gis Edgar gid nga modaog ilang team. Servisyo Edgar. Ala. Jis! Isayong bola, grabe serve Edgar oy. Paki! Jis! 4. Ngiga serve Edgar Barsoy, isayong bola. Servisyo Edgar. Panay! Nga ano man Agar? Binuwang naman ang servisyo Agar. Panay na. Servisyo Edgar. Patay na. Haring Katarong. Side out, 4 panay. Servisyo. Haring Katarong para daog. Para daog naman din para 5 na patay. Giwan hit combo ang Jumong Barsoy. Jumong para daog. Wala. Daog na ang Team Jumong. Team G-Pax ug Edgar daog sa desisyon.